अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 शवान 4 हिजरी 8 जनवरी 626 ईस्वी को हज़रत इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुसैन इब्न अली की शान रफ़ात कोई क्या जाने, हुसैन इब्न अली की शान रफ़ात कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। हज़रत इमाम हुसैन का नाम हुसैन, कनियत अबू अब्दुल्ला, लक़ब सफदर रसूल था। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा मोहतरमा हैं। फरमाती हैं, मैंने बहुत सख्त अजीब ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है जो तुमने देखा? अर्ज़ किया, वो बहुत ही डरावना ख्वाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम बयान करो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मुल फ़ज़ल, ये घबराने की बात नहीं है, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है। इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ताला बेटा अता फरमा देगा जिसे तुम अपनी गोद में लोगी। हजरत उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैसे ही हुआ। इमाम हुसैन पैदा हुए और मेरी गोद में आए। चनाचे मैं इमाम हुसैन की वलादत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, क्या नाम रखा है, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने अर्ज किया, हरब नाम रखा है। फरमाया, इसका नाम हुसैन है। इसी तरह इमाम हसन की वलादत पर भी हुआ और आपके तीसरे बेटे की वलादत पर भी ऐसे ही हुआ। हजरत अली ने उनका नाम भी हरब रखा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलकर मोहसन रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नामों पर रखे हैं। इनके नाम इस ज़ुबान में शबर, शबीर और मुबशर थे, जिनका अरबी में वही मानी है जो हसन, हुसैन, मोहसन का है। हज़रत इमाम हुसैन को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, तो आपने अपनी गोद में लिया। बस नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दाएं कान में अजान कही और अपना लुआब अक़दस इनके मुंह में डाला और आपके हक में दुआ फरमाई और आपका नाम हुसैन रखा और हुक्म दिया कि 7वें रोज इनका अकीका करो और बालों को उतार कर इसके हम वजन चांदी खैरात करो। चुनाचे 7वें रोज ये अमल किया गया। मालूम हुआ कि इमाम हुसैन का नाम भी खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाया। इमाम हुसैन का 7वें दिन नाम रखा गया और अकीका किया गया। बालों के बराबर चांदी खैरात की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नाम हैं और इनसे पहले किसी के नहीं रखे गए। जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई थी, तो इस वक्त आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन की मुद्दत राजत यानी दूध पिलाने का जमाना खत्म नहीं हुआ था। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची उम्मुल फ़ज़ल से फरमाया, आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा को दूध पिलाया करो। चनाचे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी वालिदा का नहीं बल्कि हजरत उम्मुल फ़ज़ल का दूध पिया। इसलिए हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का टुकड़ा उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस की गोद में आ गया और हजरत उम्मुल फ़ज़ल ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा से ऐसी ही मोहब्बत फरमाई थी जैसी हकीकी बेटे से होती है। आपने फरमाया, हजरत हुसैन की परवरिश में नहायत वल्हाना मोहब्बत फरमाकर आपके लिए अपने तमाम आराम कुर्बान कर दिए, जैसा कि हकीकी माँ करती है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को दाईं रान पर और अपने साहबजादा हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह अन्हा को बाईं रान पर बिठाकर प्यार फरमा रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया, हजूर अल्लाह ताला इन दोनों को आपके पास इकट्ठा नहीं रखेगा, इनमें से जिसको चाहें अपने पास रखें और दूसरे को खुदा के सुपुर्द कर दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हुसैन जुदा होगा तो फातिमा भी बेचैन होगी और मेरी जान सोजी होगी और इब्राहीम के जाने से मुझी को गम ज्यादा होगा। मुझे अपना दुख मंजूर है, फातिमा की परेशानी नहीं देखी जाती। चुनाचे इस वक्त के
اس واقعے کے 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے محبت سے چوما اور فرمایا، یہ وہ حسین ہے کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اس پر قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین وہ ہے کہ جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جس کا باپ ولیوں کا سردار ہے، جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین سے زیادہ محبت تھی۔ آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ اللہ کا محبوب ہے جو حسین سے محبت رکھے، کیونکہ حسین میرا نواسا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے امام حسین کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت سے کیا یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں اقتدار کی خاطر اور کرسی کے حصول کے لیے گئے تھے، وہ غلط ہے، کیونکہ جو 14 طبق کے رسول کے کندھوں پر بیٹھنے والا ہو، اس کو کسی کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ کون سی کرسی ہے جو امام الانبیاء کے دوش عزت کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ ماشاءاللہ۔ حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحبوب میں لکھا کہ عید کے دن امام حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، تمام بچوں کے پاس سواریاں ہیں اور میرے پاس سواری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا اور کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر تشریف فرما ہو کر امام حسین کو اپنی پشت پر بٹھا لیا۔ انہوں نے عرض کیا، دوسرے بچوں کی سواری کی تو لگام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا دھاگا منہ میں ڈال کر اس کے دونوں سرے امام حسین کو پکڑا دیے کہ اس سے لگام کا کام لے لو۔ پھر امام حسین جس سائڈ سے دھاگا کھینچتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی مڑ جاتے، جس سے داتا صاحب یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی مرضی ہے جو حسین کی مرضی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نماز کے دوران آپ حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سجد۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 شعبان 4 ہجری 8 جنوری 626 عیسوی کو حضرت امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ حضرت امام حسین کا